जय जगन्नाथ हेलो लर्नर्स आपण स्वागत मोर ही एमटी स्टडीमेट यूट्यूब चैनल को। आज आम आलोचना करवा परीक्षा दर्पणर भूगोल और अर्थनीति विभागर मॉडल क्वेश्चन 1 को। तुम्हें मैंने समस्या जानी मु बोर्ड परीक्षा निमंते रिविजन क्लास स्टार्ट कर देछि। एहा पूर्वरु सही परीक्षा दर्पणर ओडिया प्रश्नपत्र को डिस्कशन करिछि यूट्यूब चैनल मध्ये छाड़िछि। जदि तुम्हें मैंने देखिया पे चाहूछ तेबे डिस्क्रिप्शन रे मध्ये मु लिंक दे देबी देखि परिबो। डेरी न करिकि तेबे चलंतु क्वेश्चन आंसर को आमे डिस्कशन करिबा। क्वेश्चन नंबर 1 रे रहिछि समुद्र गर्भरे थिबा खनिज पदार्थ निम्नोक्त केउ संबळर अंतर्गत। ए विकसित संबळ, बी पुराण्य संबळ, सी गच्छित संबळ, डी स्थानीय संबळ। उत्तर हेबो सी गच्छित संबळ। तुम्हें समस्त जानिथिबो विकास स्तर अनुसार आमर संबल को जो विभक्त करा जायछि सेथिरा आमर गच्छित संबल आसुछि। तेबे गच्छित संबल काहाकु कुहा जाय ना जो संबल प्रकृतिर गंता घरे अव्यवहृत अवस्था रहिछि ताहाकु गच्छित संबल कुहा जाय। आ गच्छित संबल को मध्य प्रच्छन्न संबल मध्य कुहा जाय। तो क्वेश्चन नंबर 2 भारतर समुदाय भूमि रे शतकड़ा प्राय केते भाग अंचल अरण्य भूमिर अंतर्गत। ए 24 रु 39, बी 33, सी 24, डी 33 रु 39। तो उत्तर हेबो बी 33। क्वेश्चन नंबर 3 निम्नोक्त केउ जोड़ीटी सठिक भावे संबंधित। ए पट्टुमूर्तिका गंगा उपत्यका, बी कृष्णमूर्तिका हिमालय पार्वत्य अंचल, सी लुणा और क्षारीय मूर्तिका पश्चिम घाट पार्वत्य अंचल, डी लाटेराइट मूर्तिका मरुभूमि अंचल। तो उत्तर हेबो ए पट्टुमूर्तिका गंगा उपत्यका। कहीं ना तुम्हें समस्ते जानिथिबो हमर गंगा उपत्यका रे बहुत सारा नदी अछि आउ से सब नदी मानकर निहाती भाव में पट्टुमूर्तिका अछि आ बहुत उर्वर। तेणु ऑप्शन ए टी हमर ठीक हेबो। क्वेश्चन 4 केउ अरण्यर मूल्यवान वृक्षगुड़िकर सदुपयोग हेबा कष्टकर होइथाए। ए पनमोची अरण्य, बी मौसुमी अरण्य, सी चिरहरित अरण्य, डी जुआरिया अरण्य। उत्तर हेबो चिरहरित अरण्य। कारण चिरहरित अरण्य एते घंच जे सेठारे जोगाजोग परिवहन संभव हो पारि नथाए। तेणु मूल्यवान वृक्षगुड़िकर सदुपयोग हेबा कष्टकर होइथाए। क्वेश्चन नंबर 5 व्याघ्र प्रकल्प दृष्टि निम्नलिखित केउ जोड़ीटी ठीक नुह। ए झाड़खंडर मानस, बी उत्तराखंडर कार्बेट, सी महाराष्ट्र मेलघाट, डी ओडिशार सिमिलीपाल। तो उत्तर हेबो झाड़खंड मानस। कहीं ना मानस हेउछि आसाम रे रहिछि झाड़खंड रे नुहे। क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित केउ राज्य कृष्णा नदी जल विवादर अंतर्गत नुहे। ए कर्णाटक, बी केरल, सी महाराष्ट्र, डी आंध्र प्रदेश। तो उत्तर हेबो केरल। आ बाकी तीनोटी जो रहिला सेटा कृष्णा नदी जल विवादर अंतर्गत अटे। क्वेश्चन नंबर 7 भाक्रा नंगल नदीबंध योजना केउ नदी उपरे निर्मित होइछि। ए गंगा, बी कोसी, सी नर्मदा, डी सतलेज। तो उत्तर हेबो सतलेज। क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित केउ राज्य रे सर्वाधिक लुहा पत्थर उत्पादन होइथाए। ए मध्य प्रदेश, बी ओडिशा, सी झारखंड, डी कर्णाटक। उत्तर हेबो ओडिशा। तो ओडिशा रे 34% लुहा पत्थर उत्पादन करा जाय थाए। आउ गोटे इम्पोर्टेंट जिनस होछि मैग्नेटाइट लौहपिंड सबुठारु उन्नत मानर जेउथिरे कि 70% रो लुहा मिली थाए। क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित मध्यरु केउटी एक पारंपरिक शक्ति संबलर उत्स अटे। ए पवन शक्ति, बी जैव शक्ति, सी जुआर शक्ति, डी पेट्रोलियम। उत्तर हेबो पेट्रोलियम। तो पारंपरिक शक्ति संबल हेउछि जेउ शक्तिर उत्स गुडी को बहु वर्ष धरी काल काल धरिकी आमर शक्ति भाव में व्यवहार करा जाउछि बा इंधन भाव में व्यवहार करा जाउछि ताकू पारंपरिक शक्ति कहती। किंतु जेउ शक्तिर उत्स गुड़िक एई किछि वर्ष हेलाणी आमर शक्ति भाव में व्यवहृत हेउछि ताहाकू अणपारंपरिक शक्ति कहती जेमिति कि आमर पवन शक्ति जुआर शक्ति। क्वेश्चन नंबर 10
ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଦୁର୍ଗମ ଗାଁ କୋଇଲା ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାହୁଁଛି। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ବିକଳ୍ପଟି ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ? ଏ ତାପଶକ୍ତି, ବି ସୌରଶକ୍ତି, ସି ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି, ଡି ଡିଜେଲ ଜେନେରେଟର। ଉତ୍ତର ହେବ ସୌରଶକ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 11। ବିପ୍ଳବ ଓ ଉତ୍ପାଦନ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁ ଯୋଡ଼ିଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ଏ ନୀଳ ବିପ୍ଳବ ଫଳ ଚାଷ, ବି ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ, ସି ଶ୍ଵେତ ବିପ୍ଳବ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ, ଡି ବାଦାମୀ ବିପ୍ଳବ କଫି ଉତ୍ପାଦନ। ଉତ୍ତର ହେବ ନୀଳ ବିପ୍ଳବ ଫଳ ଚାଷ। କାହିଁକି ନା ନୀଳ ବିପ୍ଳବ ହେଉଛି ଆମର ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 12। ସଘନ କୃଷି ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କରାଯାଏ ନାହିଁ? ଏ ଭାରତ, ବି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ସି ଚୀନ, ଡି ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଉତ୍ତର ହେବ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ତାହେଲେ ସଘନ କୃଷି ହେଉଛି ସାଧାରଣତଃ ଘନ ଜନବସତି ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥାଏ। ଏକାଧିକବାର କୃଷି କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସଘନ କୃଷି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଭାରତ, ଚୀନ, ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ବହୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ହେବ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 13। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ରେଳଡବା କାରଖାନା ରହିଛି? ଏ ବାରାଣସୀ, ବି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ନଗର, ସି ଜାମଶେଦପୁର, ଡି ପେରାମ୍ବୁର। ଉତ୍ତର ହେବ ପେରାମ୍ବୁର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 14। ଟାଟା ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିଳ୍ପ ଅଟେ? ଏ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଶିଳ୍ପ, ବି ଯୌଥ ଶିଳ୍ପ, ସି ଘରୋଇ ଶିଳ୍ପ, ଡି ସମବାୟ ଶିଳ୍ପ। ଉତ୍ତର ହେବ ଘରୋଇ ଶିଳ୍ପ। ତାହେଲେ ଘରୋଇ ଶିଳ୍ପ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତ କୌଣସି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି, ପରିବାର କିମ୍ବା ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିର ମାଲିକାନାରେ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପ ଥାଏ ତାହାକୁ ଘରୋଇ ଶିଳ୍ପ କୁହନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 15। ପୂର୍ବ ରେଳପଥ କୋଲକାତା କେନ୍ଦ୍ର ରେଳପଥ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏ ଦିଲ୍ଲୀ, ବି ଗୋରଖପୁର, ସି ମୁମ୍ବାଇ, ଡି ସିକନ୍ଦରାବାଦ। ଉତ୍ତର ହେବ ମୁମ୍ବାଇ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 16। କେଉଁ ସଡ଼କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସହର ଓ ବଜାରଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗ କରିଥାଏ? ଏ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ, ବି ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ, ସି ଜିଲ୍ଲା ସଡ଼କ, ଡି ସୀମାନ୍ତ ସଡ଼କ ପଥ। ତ ଉତ୍ତର ହେବ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ। 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନଦୀ ନାଳ ଆଦି ଶୁଷ୍କ ହୋଇଗଲେ କି ପ୍ରକାର ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥାଏ? ଏ ଉତ୍କଟ ଜଳ ଅଭାବ ଜନିତ ମରୁଡ଼ି, ବି ଫସଲ ହାନି ଜନିତ ମରୁଡ଼ି, ସି ସାମାଜିକ ମରୁଡ଼ି, ଡି ପାଗ ଜନିତ ମରୁଡ଼ି। ଉତ୍ତର ହେବ ଉତ୍କଟ ଜଳ ଅଭାବ ଜନିତ ମରୁଡ଼ି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 18। ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏ ମେକ୍ସିକୋ, ବି ଜେନେଭା, ସି ଫ୍ରାନ୍ସ, ଡି ବ୍ରିଟେନ। ଉତ୍ତର ହେବ ଜେନେଭା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 19। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ? ଏ ଶ୍ରେଣୀକକ୍ଷ ବାହାରେ ଅଧ୍ୟାପନା କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବା, ବି କ୍ରୀଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ସି ବିଦ୍ୟାଳୟ ସକାଳ ବେଳା ଖୋଲିବା, ଡି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେବା। ତ ଉତ୍ତର ହେବ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସକାଳ ବେଳା ଖୋଲିବା। କାହିଁକି ନା ଆର ତିନିଟା ଭୁଲ ରହିଛି। ଆଉ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସକାଳ ବେଳା ଖୋଲିଲେ ପିଲାମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ସି ହେବ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 20। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଦର ବୃଦ୍ଧି କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି? ଏ ଚାହିଦା ଆକର୍ଷଣ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି, ବି ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି, ସି ଯୋଗାଣ ଅନୁପାତ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି, ଡି ଆର୍ଥିକ ନିବେଶ। ତ ଉତ୍ତର ହେବ ଯୋଗାଣ ଅନୁପାତ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି। ତେବେ ଯୋଗାଣ ଅନୁପାତ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି କ'ଣ? ନିହାତି ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଯାହାର ବିକଳ୍ପ ପାଇବା କଷ୍ଟକର ସେଗୁଡ଼ିକର ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ଯୋଗାଣ ଅନୁପାତ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି କୁହାଯାଏ। ତ ଆମର ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯେମିତି ପେଟ୍ରୋଲିୟମଟା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାର ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 21। ଓଡ଼ିଶାର ଖାଉଟି କମିଶନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏ ସମ୍ବଲପୁର, ବି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସି କଟକ, ଡି ବ୍ରହ୍ମପୁର। ଉତ୍ତର ହେବ ଭୁବନେଶ୍ୱର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 22। ଜଳେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଦୈନିକ କେତେ କ୍ୟାଲୋରି ଖାଦ୍ୟସାରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ଏ 2100, ବି 2200, ସି 2400, ଡି
2300। तो उत्तर हेब 2100। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित केउं क्षेत्र में ऋतुकालीन बेकारी देखा जाए? ए शिल्प, बी परिवहन, सी बैंक, डी कृषि। उत्तर हेब कृषि। कृषि क्षेत्र में ऋतुकालीन बेकारी देखा जाए कहीं से गोटे ऋतु रे आमर चाष कर बाकी ऋतु गुड़िकर लोक मैंने फांका बसी था। क्वेश्चन नंबर 24, व्यवसाय बा उद्यमिता प्रक्रियार परिमाणात्मक एकक को कौन कह जाए? ए उद्यमिता, बी उद्योगी, सी उद्योग, डी व्यवसाय। तो उत्तर हेब सी उद्योग। क्वेश्चन नंबर 25, केउ मसीहारे स्टार्टअप इंडिया योजनार शुभारंभ होइथिला? ए 2019, बी 2017, सी 2020, डी 2016। उत्तर हेब 2016 मसीहा। डियर स्टूडेंट्स, आज वीडियो तो ये शेष हो जाइए। जदि भिडियोटी आपको भल लगिला तेबे निहाती लाइक करंतु, कमेंट करंतु, सब्सक्राइब मध्य करंतु। रहुछि जय जगन्नाथ।